नमस्कार. तुम्ही सगळे हांगासर ग्रामसभेत जमले हे पळोवन खूप बरें दिसलें. तुमकां सगळ्यांक नोटीस मेळ्ळी न्ही? हय सरपंचा, आमी नोटीस सर्क्युलेट केल्या. आमी वेगवेगळे माध्यम वापरल्या, जशे की नोटीस ऑन पंचायत बोर्ड, लावडस्पीकर फिरयला, व्हॉट्सॅपार धाडला, पब्लीक प्लेसीस, चर्चीस अँड टेम्पल्स. पूण तरी सुद्दां लोक मातशे कमी दिसता. मॅडम कितें करया? अटेंडन्स घेवया. हय, अटेंडन्स घेवया. रुली प्रमाणे पंचायत मिटींगचे हांव तुमकां वाचून दाखयतां. As per Section 55 of the Goa Panchayat Meeting Rules 1996, the quorum for a meeting of Panchayat shall be 1/3 of the total number of members. If the quorum is not present at the appointed time, then the presiding officer shall wait for 30 minutes to such time on the following day or such future day as he may fix. After waiting for 30 minutes, he shall adjourn the meeting. If at any time after it has begun, attention is drawn to the want of the quorum for the meeting fixed, a notice shall be pasted in the office of the Panchayat. The business which could be considered at the meeting so postponed for the want of the quorum shall be brought before and disposed of at any subsequent adjourned meeting at which there is a quorum. Now that since 1/10 of the quorum is not present, then it is mandatory to wait for half an hour time. After that, the Gram Sabha should start immediately. कितले जाण जमल्यात? मातशे वेळ रावन पळोवया. Now it seems that the quorum has formed. ग्रामसभेक तुम्ही सगळी जाण आपल्या बिझी शेड्युलांतल्यान टायम काडून आयले हें पळोवन खूब बरें दिसलें. ग्रामसभाची जी पंचायत आसा ती सगळी आमच्याच गांवाची. आमी जे इलेक्टेड आसा हांगासर ते तुमचेच रिप्रेझेंटेटिव्ह. आतां आमी आमची मिटींग सुरू करुया. सो आजच्या मिटींगचो अजेंडा घेवया. हितून जे आसा ते लास्ट मिटींगचे मिनिट्स ते पळोवन घेवया पयलीं. We have to read and confirm the minutes of the last Gram Sabha, which was held on 27th July 2023 under the chairwoman of Sarpanch, Ms. Durga Pendekar, in Panchayat Hall at 10:30 am, which were discussed and resolved, which are as follows. Ferries are an essential service plying in the Mandavi River, are old and cannot function regularly due to the frequent breakdowns. At both the ends, people, along with their vehicle, wait in a long queue, resulting in wastage of their precious time. So, it is the duty of the River Navigation Department and the concerned minister to look into this matter so that villagers should get instant relief who are everyday sufferers. Building a bridge was promised, but for the past many years, government failed to fulfill this promise. So villagers are demanding to construct the bridge. One Mr. Savio Fernandez brought to the notice that drainage construction is required for the smooth flow of rainwater, which was recorded by Mohit Naik and passed in the Gram Sabha. Villagers brought to the notice of Sarpanch that speed breakers are needed in order to safeguard villagers' life. Furthermore, that the frequent failure of electricity and irregular water supply is strongly criticized by the villagers, and they demanded to submit memorandum to the concerned minister and the department. Income and expenditure was read out for the financial year of 2022 and 23. One illegal construction was built within the road widening area, and it also falls within no development zone. So the Directorate of Panchayat passed an order to demolish the same. Gram Sabha has resolved to invite agricultural department officers to inform farmers about various schemes. At last, the villagers had demanded to give free entry in the protected heritage and environment site. So the main point of today's agenda is to approve resolution to establish library in the village.
So kindly give your suggestions and opinions regarding the same. लायब्ररी ही आजच्या काळाची गरज आणि असे म्हणटात दॅट लायब्ररी इज टेम्पल ऑफ नॉलेज. म्हाका आनी म्हाज्या वांगडा खुबशा गांवच्या लोकांक दिसता की आमचे विलेजीन एक लायब्ररी सेटअप करची. हेतून भुरग्यांकूच न्हय बट आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांक फायदो जातलो. आमच्या गांवची जी स्कुलां आसा, आमची जी भुरगीं आसा तांकां सुद्दां फायदो जातलो. आतां आमच्या भुरग्यांक चड पयस ट्रॅवल करची गरज पडची ना, कित्याक तांकां तेंचे सगळे जाय ते रिसोर्सीस हांगाच तेंच्या लायब्ररीन मेळटले. आता आम्ही याचे बेनिफिट्स आणि प्रोसिजर आमच्या डेप्युटी सरपंचा कडल्यान आयकुया. सुप्रभात. जसं की आमच्या सरपंच बाईंनी सांगितलं की आम्हाला एक लायब्ररी उभारायची आहे. आता याच संदर्भात आम्ही सर्वेकडे जमलो आहोत. ही लायब्ररी आम्ही 2 गोष्टींनी साध्य करून घेऊ शकतो. पहिली गोष्ट म्हणतात ते फंडिंग कुठून आणणार. तर CSR म्हणून एक फंड आहे. तो फंड प्रत्येक कंपनीकडे असतो. या फंडाद्वारे या कंपनी सोशल सर्व्हिस करतात आणि कंपल्सरी आहे. अकॉर्डिंग टू रूल्स दिस इज कंपल्सरी फॉर देम. सो आमच्या गावात जितके कंपनी आहे त्यांच्याकडून आम्ही फंड घेऊन कोणत्याही एका जागेवर लायब्ररी उभारू शकतो. आता ही झाली पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट म्हणतात ती सेंट्रल लायब्ररी स्कीम. या स्कीमी अंतर्गत जर तुमच्या गावात तुमच्या पंचायतीत एक खोली रिकामी असेल किंवा तुमच्या पंचायतीच्या आजूबाजूला कोणती खासगी खोली रिकामी असेल तर त्या खोलीत तुम्हाला सेंट्रल लायब्ररी एक लायब्ररी उभारून देतो. बेसिक फॅसिलिटीज लाईक बुक्स आणि हे सगळं. या लायब्ररीबद्दल मला एका NGO कडून कळालं आणि मला जेव्हा त्यांच्यानी हे प्रस्ताव ठेवला की असं आम्ही आमच्या गावात करूया तेव्हा मला ती कल्पना फार आवडली. आता जसं की तुम्हाला माहिती आहे की कोणत्याही क्षेत्राला जर विकसित व्हायचं असेल तर त्या क्षेत्राच्या लोकांनी विकसित होणं आवश्यक आहे. आणि हे विकसित करणं, लोकांचे विचार विकसित करणं, लोकांची मन विकसित करणं हे आम्ही एका सेंट्रल लायब्ररीतून करू शकतो. जसे की भारताचे संविधानचे रचयिते डॉक्टर भीमराव बाबासाहेब आंबेडकरनी म्हटलं आहे की वाचाल तर वाचाल. म्हणजे जर तुम्ही पुस्तकं वाचली तरच तुम्ही कोणत्याही संकटाला सामोरं जाऊन स्वतःचं रक्षण करू शकता. आजकालच्या जगात दुर्भाग्यपूर आमच्या ह्या जगात कोणतीही मुलं म्हणा किंवा मोठी माणसं म्हणा वाचनाची आवड कुठे नाहीशी झाली आहे. पण ही वाचनाची आवड आणि पुनर्निर्माण करू शकतात. त्यासाठी आमच्या सरपंच बाईंनी, मी आणि आमचे माननीय खासदार उमेयानी या सर्वांनी मिळून ही एक मोहीम आमच्या हाती राबवायचा आम्ही निश्चय केला आहे. आमची लायब्ररी एक साधारण लायब्ररी होणार नाही तर ती एक आधुनिक लायब्ररी होणार आहे. सर्वप्रथम आम्ही लायब्ररीचं बांधकाम CSR या फंडातून करणार आहे. मग ज्या बेसिक सुविधा लागतात जसे की बुक्स किंवा लायब्ररियन हे आम्हाला सेंट्रल लायब्ररी स्कीममधून आम्हाला मिळणार. तिसरी गोष्ट अशी की मग आम्ही मास फंडिंग करणार आहे. मास फंडिंगच्या द्वारे आम्ही लॅपटॉप्स, कम्प्युटर्स, बुक्स किंवा इतर काही सुविधा जसे की किंडल, कुकू FM सारखे गोष्टी येणार जेणेकरून आमच्या मुलांना, आमच्या वडीलधाऱ्या माणसांना अख्ख्या जगाची पुस्तकं मिळतील. जर आमच्या गावात ही लायब्ररी आली तर एकदम सगळ्यांचं भलं होणार आहे. सो मला वाटतं की आमच्या पंचायतीत लायब्ररी आली तर कोणाला वाईट थोडे वाटणार आहे. आमच्या मुखार जो आयज अजेंडा आयला ताचो फायदो आनी इम्पॉर्टन्स आमकां कितें जातलो तें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. सो मनशांच्या सगळ्याच बेसीक निड्सां भशेन इन्फॉर्मेशन ही सगळ्यांत गरजेची. आनी रुरल एरियात जे लोक रावतात जशे की आमच्या विलेजींतले लोक तांकां आपली बेसीक इन्फॉर्मेशन निड्स फुलफील करपाक त्रास जाता. कारण म्हणल्यार लागीं हाती कडेन एक लायब्ररी ना. So, to improve the quality of life and the potential of our people, a well-equipped library seems like a current essential requirement for our village. हाचो पयलो फायदो म्हणल्यार ती लायब्ररी एक हब जावन पडटली. जेचे कडल्यान जांकां गरज आसा ती आपली इन्फॉर्मेशन नीड्स फुलफील करूंक शकतली, ते फ्री ऑफ कॉस्ट. आनी सेकंडली जी इन्फॉर्मेशन बॅकवर्डनेस आसा आमच्या लोकां मदीं ती कमी जातली. आता ह्या इन्फॉर्मेशन बॅकवर्डनेसाचो मेन कारण म्हणल्यार एक इजिली एक्सेसिबल सोर्स ना. सगळ्याच फिल्डाच्या लोकांक ह्या लायब्ररीचो फायदो जातलो. मागीर ते एज्युकेशन जावं, हेल्थ जावं, इकॉनॉमी, कल्चर एक्सेट्रा. सगळ्याच तरेची बुकां आमच्या लायब्ररीन अवेलेबल आसतली हें आमी पळोवन घेतली. मागीर त्यो मॅगझिन्स जावं, नॉवल्स जावं वा आमच्या विद्यार्थ्यां खातीर कॉम्पिटिटीव एग्जामीची बुकां जावं. अख्ख्या कम्युनिटीक आमकां ह्या लायब्ररीचो फायदो जातलो. सो इफ दीस लायब्ररी इज बिल्ट, it will turn out to be a good source of learning
इन्फॉर्मेशन अँड एज्युकेशनल रिक्रिएशन. सो आयज आमच्या मदीं एक रिसर्चर आयला आनी ताणें ह्या गजाली बाबतींत खूब अभ्यास केलो. सो हांव तांचे कडेन मागता की ताणें आमकां 4 गजाली सांगच्यो. Thank you, Priya. As per my research, the villagers are engaged in agriculture and small-scale industries. Hence, they don't have funds to have their personal library. Books, newspapers, magazines are made available in village library, which help to bridge the information gap between the villagers and the external world. The UNESCO Public Library Manifesto 1994 declares that constructive participation and the development of democracy depends on satisfactory education as well as free and unlimited access to knowledge, thought, culture, and information. Ensuring access to citizens to all sorts of community information services and facilitating the development of information and computer literacy skills have been included in the mission of this manifesto. हो लायब्ररीचो इशू आनी सगळे बरें आसा, पूण पयशांचें कितें? आमी लायब्ररी खातीर फंड्स खंयसून हाडटले? आमच्या गांवांत पयलींच लिमिटेड फंड्स आसा आनी आमी ते सारके युटिलायज करूंक जाय. पयल्या वर्सा सुद्दां असलोच एक प्रपोजल आयिल्लो, पूण इनसफिशंट फंड्सा खातीर आमी तो फुडें व्हरपाक पावूंक ना. म्हाका दिसता अशें परत जातलें. हें सोड, ही नवी लायब्ररी बांदपाक गव्हर्मेंट आमकां फंड्स दितली? सरपंच, हेची जबाबदारी तुम्ही घेता की ही स्कीम सक्सेसफुल जातली? तुम्ही हे सगळें म्हाका विचारूं शकना, कित्याक तुमी ह्या गांवचे मेंबर जायना. फक्त जे ह्या गांवांत आसता, जे हांगासरले लोक आसात तेच फक्त ग्रामपंचायतीक आपले विचारूं शकता. शनिवार जे विचारला ते हांव सांगूंक सोदता. आमी पळयता आतां स्किम्स, ग्रांट्स, फंड्स ते सगळ्या बद्दल आमच्या डेप्युटी सरपंचान ऑलरेडी आमकां सांगलेलें आसा आनी तितून ग्रांट्स, फंड्स बी ते सगळे येतले. सांगपाची गोश्ट हांगा कितें आसा, लायब्ररी ही जावन आसा एक केंद्र ज्या जाग्यार आमकां नॉलेज मेळटा आनी आमकां फुडें सरपाचें एक शक्तिदान कशें मेळटा. तशेंच आतां आमी पळयता आमच्या तकलेन लायब्ररी म्हटलें कितें येता, थंय फक्त वाचप जाता, पूण तशें ना. थंय एक कम्युनिटी एंगेजमेंट जावपाक शकता, जशें की बूक क्लब्स आनी ग्रुप स्टडीज. हे सगळे बरें आसा, पूण तुमी म्हाका सांगपाक शकता की ती लायब्ररी खंयच्या जाग्यार जातली ती? हय, आमी अशें थारायलां की लक्ष्मी देवळा कडेन जो जागो आसा पळय थंयसर ह्या लायब्ररीचें कन्स्ट्रक्शन करपाचें म्हणून. कारण खूबच वर्सां जालीं तो जागो असोच बॅरन पडला आनी खाली आसा. सो दॅट लँड सीम्स टू बी द मोस्ट सुटेबल फॉर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ दीस लायब्ररी. तुम्ही ज्या जाग्यार लायब्ररी उबी करपाक सोदता तुमकां खबर आहा तो जागो कसो आहा, तो कितको सुपीक आहा तो. थंय पयलीं शेतकार आपले शेत दवरून पळ धरताले, बट कांय कारणां खातीर तेंच्यांनी तें बंद केलें, म्हणून तो लँड आहा तो आतां बॅरन जाला. हय, शेत रोयना, कित्याक की थंय खूब वर्सां पयलीं त्या इंडस्ट्रियलिस्टाच्या फॅक्टरींतल्यान ऑयल स्पील जाली आनी जर आतां थंय आमी शेत रोयलें जाल्यार तेजें पीक मनशां खातीर खूब हानिकारक जावंक शकता. म्हणून म्हाका दिसता की लायब्ररी बांदपाक हो जागो सामको बेस्ट आसा. आता पळय, आमची जी पंचायत आसा पळय ती कॅटेगरी डी येता. आमचे कितके पॉप्युलेशन 1,500 ते 2,000. आता 1,500-2,000च्या पॉप्युलेशन कितके म्हण भुरगे आसतले आनी हेजे 1-2 भुरग्याच्या फुडें येयला लायब्ररी विचारपाक. आता 1-2 भुरग्या खातीर आमी फंड थंय युटिलायज करपाचे. You all don't worry about the funds. I will assure that sufficient funds are available. You all have elected me for this and I will assure that funds are available for all. आता पळय, MLA मॅडमान आमकां फंडाचे अश्योरन्स दिले, पण फंडाचे अश्योरन्स असे जाल्ले थंय जो लँड तुवें सांगला देवळा कुशीचो तो लँड येता एग्रीकल्चर लँड अंडर आनी एग्रीकल्चर लँडार आमी लिगली कशें म्हणून कन्स्ट्रक्शन करता लायब्ररीचें? एक तू बरे मातसो ओगीच राव. तुमच्या सारक्या त्या इंडस्ट्रियलिस्टा खातीर आमची ते लँडाची वाट लागला. तर लायब्ररी बांदपाक हांव सांगता सामको बेस्ट जागो. अरे पण तुम्ही हो डबल खर्च करता तरी कित्याक? आमच्या गावात जे स्कूल आसा थंय ऑलरेडी एक लायब्ररी आसा, तितली पुरो न्ही. 2 लायब्ररी कित्याक जाय? हय, गांवाच्या स्कुलान एक लायब्ररी आसा न्ही. आमी कितली लायब्ररी बांदपाक चिंततात, आमी ते फंड्स आनी खंय यूज करया.
आनी कितें बांदया? हांव स्कुलाचो प्रिंसिपल तुमकां सांगूंक सोदतां. जे ग्रांट्स आनी फंड्स आमकां गव्हर्मेंटाकडल्यान मेळटा ते आमच्या स्कुलाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर नीड्स पूर्ण करपाक कमी पडटा. म्हणून आमी आमची लायब्ररी अप टू डेट दवरूंक शकना. आमच्या भुरग्यांक बुकांची कमी येता आनी ताका खूब डिसएडवांटेजीस मेळटा. म्हणून म्हजे विचार आसा की आमी गांवांत एक बरी अपडेटेड लायब्ररी मारया ताकी आमच्या भुरग्यांचे फुडार सिक्युअर जातलो. आता हेते सगळे बरे आसा, पूण तुमी म्हाका सांगपाक शकता की तुमची लायब्ररी आनी कसल्यो कसल्यो फॅसिलिटीज दितल्यो त्यो? कित्याक तर लायब्ररीन लोक फक्त वाचपाकूच वता अशें ना न्ही. आयज आमच्या वांगडा यंग मायंड्स NGOतल्यान मिस्टर जोशुआ आनी मिस केट आसा. हो NGO समाजा खातीर शिक्षणाच्या क्षेत्रांत खूबशे उदरगत केला आनी खूबशे तेंचे प्रोजेक्ट सक्सेसफूल जाला. ते आमकां लायब्ररी बद्दल आनी सांगतले. With the permission of the dignitaries, I would like to answer a question. So with due respect, ma'am, I would like to say that I represent an NGO called Young Minds Foundation India. We as an organization, we engage with the local governing bodies and other welfare organizations to work for the growth and development of children, particularly in rural areas. So once this library is set up, we as an NGO, we will help in organizing workshops, seminars. We will present a lot more. We as an organization, we have several years of experience in setting up libraries, incubation centers, computer labs, etc. Our primary objective is basically to help bridge the rural-urban education divide and help make education accessible for all. So through our organization, we will help provide various educational resources, digital tools and resources, and other infrastructure whenever possible. We also help by providing librarians and resource persons in case of non-availability in any particular region. We can also conduct workshops and sessions to preserve local knowledge, identify problems, and support development. We can also improve the digital connect among people by setting up computer labs, in which we can provide text-to-speech software so that we can make computers and the internet more accessible for people even with disabilities. आमच्या गावात लायब्ररी जायच. सरपंच मॅम हांवूय कितें म्हणू? आमच्या आचलबाई कितें म्हणटा तें आयकुया. हांव ह्याच गांवांतल्या स्कुलाचे एक विद्यार्थी. हालींच आमच्या MLA एक करियर गायडन्स स्टॉप ऑर्गनायज केल्ली. त्या टॉकान म्हाज्या सारकेल्या खुबश्या आनी भुरग्यांनी एस्पिरेशनल करियर फिल्डांत वचपाची इच्छा जागृत करून दवरल्या. मात IAS ऑफिसर जावपाक, इंजिनियर जावपाक किंवा डॉक्टर जावपाक एंट्रन्स एग्जाम दिवची पडटा. ताच्या खातीर आमच्या गांवांत असो इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्तूय ना. कोचिंग इन्स्टिट्यूशन्स एक्सपेन्सीव आनी पयस आसता. म्हाका हांगासल्यान पालिगांव वचपाक 60 किलोमिटर यो वच जाता. जर आमच्या गांवांत एक लायब्ररी आसत तर सगळ्यांचेच बरें जातलें तशें आमच्या रिसर्चर सरान सांगलां. आनी एका लायब्ररींत बुक्सां वांगडा सगळ्यांक कॉन्स्टंट इंटरनेट कनेक्शनूय मेळटलें आनी कंप्युटर एक्सेस सगळ्यांक मेळटली अशें म्हाका दिसता. Whatever the student has said is absolutely true. I'm Dia Dhargalkar, the president of Village Development Committee, and along with me we have Ms. Alicia Fernandez, who's also a member of the Village Development Committee. So in my opinion, the establishment of this library will transform the overall level of welfare in the village and will provide with easily accessible opportunities, especially to the students who are preparing for these competitive exams. And it will also help them enhance skills and academic performances. Also, the availability of different sources and the various technology, it can be an even better advantage for the students who are preparing for various competitive tests and exams. And the different programs, as mentioned by the NGOs that they are offering, they will encourage more and more number of children and even adults to visit the library and make use of it. Good evening, my name is Kate and I'm speaking on behalf of our NGO. I can assure you that steps will be taken to make sure that the library is beneficial to the whole village. Our NGO will ensure that it is constantly in use by promoting events like book reading sessions by local authors wherein they promote their own work, or book reading clubs for avid readers wherein they discuss various topics of interest. Celebration of days like National Book Week, World Book Day and Librarian Day can become a new grounds for which people of the village interact with one another, thus promoting a sense of harmony. Book collection drives will also be organized throughout the village, wherein people of the village can donate books that they don't use, and thereby also encouraging the use of second-hand books in the library. Our NGO aims to commit all its resources towards the development of this library and doing all it can
to provide help and support wherever is necessary. Funds to you all will be provided by the procedure and also by my side board. आता तुमचे सगळ्यांच्या उलोवणे ऐकून म्हाकाय अशें दिसता की आमच्या गावात जर लायब्ररी जाली तर आमच्या सगळ्यांचोच खूप फायदो जातलो आणि आमच्या गावाचो खरंच विकास जातलो. Okay. We have discussed thoroughly on this subject. So now it's the time to take a resolution. And so we'll pass the resolution openly by raising your hands. Okay. As a result, majority have raised their hands and therefore it has been unanimously resolved to establish library in the village. तर आता हांव हे प्रपोज करता की लायब्ररीची जी स्कीम आसा ती आमच्या गावात मान्य करूया. आणि ही जी स्कीम आसा लायब्ररीची ताका हांव सेकंड करता. सो आता आम्ही हो ठराव सगळ्यांच्या सहमतीन पास करूया की लायब्ररी विल बी कन्स्ट्रक्टेड ऑन द लँड विच इज नियर द लक्ष्मी टेम्पल. आयचो आमचो मुद्दो घेतला तो बरे भशेन पार जालो. सो आयचें रेजोल्युशन घेतला पळय तें परत एकदां हांव वाचता की लायब्ररी विल बी कन्स्ट्रक्टेड ऑन द लँड विच इज नियर द लक्ष्मी टेम्पल. हे सगळ्यांच्या स्किमीक मानला जे साईशान प्रपोज केला आणि सेकंड बाय स्वयं. तुम्ही सगळ्यांनी कॉपरेट केला म्हणून देव बरें करूं. ही ग्रामसभा सगळ्यांनी बऱ्या भशेन आयकून घेतली म्हणून थँक्यू. आणि आयची ग्रामसभा हांगाच सोंपता अशें हांव जाहीर करतां. तुम्ही सगळीं जाणां ह्या ग्रामसभेक आयली म्हणून तुमचे देव बरें करूं म्हणटा आणि असोच तुमचो सहभाग आमकां लाभचो.